بالعلم ويا العمل ضارين جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. Bonsoir à tous. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous allons commencer aujourd'hui un nouveau cours de français. J'espère qu'il y a un micro qui est ouvert. J'entends un son double. Bon, alors aujourd'hui, nous allons donc travailler un nouveau type de texte. Nous allons voir le type argumentatif. C'est la 25e leçon de ce 3e niveau. Et le type argumentatif est donc le dernier type que nous allons voir. Nous verrons, Inch'Allah, un cours de lecture. La semaine prochaine, nous verrons un cours de langue et puis un cours d'activité orale ou bien de production écrite. Et nous aurons ainsi terminé ce 3e niveau. Alors, je commence. Le type argumentatif. Convaincre et persuader. Convaincre et persuader. Alors, الهدف الأساسي من النص الحجاجي أو النوع الحجاجي لأن le type argumentatif يعني النوع الحجاجي. Alors الهدف الأساسي منه هو convaincre et persuader يعني الإقناع. وil y a une différence entre convaincre et persuader. يعني هناك فرق ما بين هذا الفعل الأول والفعل الثاني. Il y a une différence entre convaincre et persuader. Convaincre signifie lorsque je veux que quelqu'un soit d'accord avec moi, alors je m'adresse à son esprit, à son cerveau. Et les arguments que j'utilise, ce sont des arguments logiques, scientifiques, qui s'adressent directement au cerveau. Alors que quand je voudrais persuader, alors là, je change les arguments que j'utilise. Alors je m'adresse à ce moment-là au sentiment et au cœur de la personne qui m'écoute. Si je veux qu'elle soit d'accord avec moi, je parle à ses sentiments. Alors, Dina, إذا كنت مش فاهمة حاجة يعني اللغة أنا سأحاول أن أشرح بالعربية لكن لابد أن يكون عندك قليل من اللغة الفرنسية لكي تفهم. Alors, convaincre قلت هو فعل يدل على أن الإقناع هو الإقناع. أقنع شخص، ولكن هناك فرق ما بين الفعل الأول convaincre والفعل الثاني persuader. الفرق هو أن لما أريد أن أقنع شخص وأستعمل le verbe convaincre يعني أنني أتوجه إلى عقله بالدرجة الأولى، أستعمل حجج ودلائل منطقية تتجه أو تحدث العقل. وعندما أريد يعني avec persuader بفعل persuader أقصد ماذا؟ أقصد أني أريد أن أقنع الشخص، ولكن في هذه الحالة لا أتوجه إلى عقله ولكن أتوجه إلى عاطفته، إلى قلبه الدرجة الأولى. يعني أريد أن أؤثر فيه من ناحية العاطفية الدرجة الأولى. Alors, donc le texte argumentatif. Les exemples de textes argumentatifs sont les essais, les articles, les discours, les pamphlets, et les personnes donc qui des exemples aussi de textes argumentatifs. Nous avons des polémistes et sommaires du XVIIe siècle avec Pascal et Bossuet, ou bien les philosophes du XVIIIe siècle avec Montesquieu, Voltaire et Rousseau.
بمعنى أن أمثلة على النصوص الحجاجية عندنا لي إسي يعني نصوص إنشائية، دي زارتيكل يعني مقالات، دي ديسكور خطابات، دي بومفلي كذلك خطابات ولكنها تكون بالشعر. بعض الأمثلة في القرن السابع عشر لي بوليميست يعني الملحميين ومثل باسكال et Bossuet ou bien les philosophes du XVIIIe siècle أو فلاسفة القرن الثامن عشر مثل مونتسكيو فولتير et روسو الذين كانوا يكتبون بطبيعة الحال نصوص حجاجية dans des essais ou bien des articles, des discours, parfois des contes, parfois des pièces de théâtre aussi, mais l'essentiel c'est de présenter un texte argumentatif dans lequel il présente une philosophie. Alors maintenant la forme, hein, la forme, الشكل النص الحجاجي ما هو؟ Alors organisation logique de l'argumentation، يعني يكون هناك عندنا تنظيم منطقي للبرهنة. Alors بماذا؟ thèse, présence étayée d'arguments soutenus par des exemples. يعني ماذا أجد؟ أجد une thèse ou plusieurs thèses يعني أطروحة أو أطروحات étayée d'arguments soutenus par des exemples. يعني هذه الأطروحة مدعمة بحجج وهذه الحجج يعني مدعمة كذلك بالأمثلة. Réseau plus ou moins nettement indiqué par des connecteurs logiques. Et bien sûr ce réseau هذه الشبكة من الحجج والأطروحة يعني أطروحة مدعمة بالحجج، بطبيعة الحال لابد أن يكون هناك des connecteurs logiques يعني وسائل الربط المنطقية التي تربط بين الأفكار. وقد رأينا خلال هذا المستوى رأينا درس على لي كونيكتور لوجيك يعني الوسائل المستعملة في هذه الروابط أو الكلمات المستعملة في هذه الروابط لكي نقوم بربط بين الأفكار. Importance des indices d'énonciation, c'est-à-dire في النص الحجاجي يعني يكون هناك أهمية لعلامات الخطاب، يعني من يتكلم qui parle à qui مع من يتكلم qui renseigne sur la position de l'auteur par rapport à son énoncé. يعني هنا بهذه الطريقة عندما نسأل هذه الأسئلة نستطيع أن نعرف أن ما هي وجهة نظر الكاتب بالنسبة لما يقدمه، هل هو متفق مع الفكرة أو أنه ضد الفكرة. كذلك هناك les degrés de certitude, les modalisateurs يعني la nature du jugement. نستطيع أن نعرف هل هناك une certitude يعني هناك يعني يقين مما يقدم. كذلك نعرف هل هناك un jugement évaluatif يعني هل الحكم الذي يقدم هل هو تقييمي أو العكس، يعني أن الشخص الذي يعطي هذا الرأي هل هو ضد أو مع الفكرة. La volonté de convaincre et ou de persuader، لأن بعض الأحيان في النص يكون عندنا الفعلين معا يعني convaincre et persuader، ou bien il veut seulement convaincre ou bien il veut seulement persuader. Alors cette volonté mobilise à des fins personnelles les sources des textes explicatifs et injonctifs. يعني من أجل أن أتوصل إلى هذه الإرادة يمكن أن أستعمل كذلك أنواع من النصوص الأخرى داخل النص الحجاجي. يعني ممكن أن أستعمل le texte, une partie, le type explicatif, يعني النوع التفسيري, et je peux aussi utiliser le texte ou bien
le type injonctif, يعني النوع الأمري. Utilisation partielle des exemples, des questions rhétoriques, etc. Alors, dans cette volonté, je peux utiliser aussi des exemples. Et bien sûr, l'exemple est essentiel pour expliquer, hein, et aussi des questions rhétoriques. Alors, les questions rhétoriques sont des questions, يعني الأسئلة البلاغية تسمى الأسئلة البلاغية. السؤال البلاغي المقصود به هو السؤال الذي أطرح ليس لأني لا أعرف الجواب، ولكن أطرحه لكي أجعل القارئ أو المتلقي يعني متفق معي مع أطرحه من أفكار. Alors les registres utilisés يعني نوع الريجستر يعني نوع السجل اللغوي المستعمل. يعني استعمل لو registre oratoire يعني الخطابي بالدرجة الأولى. ampleur rythmique des phrases يعني أن الجمل تكون عندها يعني نوع من الفخامة الريتميك يعني الإيقاعية، يعني الجمل لها وقع شديد وتكون جمل يعني شديدة. pouvoir saisissant des images et de leur contraste يعني ممكن أن أستعمل صور مع تناقضات لكي أري الفكرة بطبيعة الحال وضدها، وهنا يمكن أن أستعمل بعض أوجه الأسلوب. un texte tendu vers un auditoire لأن بالدرجة الأولى النص يتوجه لمستمعين أو لمخاطبين، وهنا يكون النص على شكل ان بليدويي يعني نص دفاعي إما يدافع عن فكرة وبيا ان ريكيسيتوار يعني يهاجم فكرة ما. لا بوليميك هي الحماسة التي يكون فيها الكاتب donc netteté des positions يعني أنه يكون موضعه من الفكرة واضح. souci de l'exemple et de la preuve يعني يكون كذلك يستعمل الحجة والمثال اللازم للتفسير. confrontation des thèses ويواجه الأطروحات مع بعضها البعض. هناك من بين les techniques de réfutation يعني من بين تقنيات تفنيد الفكرة هناك ليغوني يعني السخرية. كذلك يمكن استعمال لانجونكتيف يعني الأمري. l'adresse au lecteur c'est-à-dire il s'adresse au lecteur مباشرة يتوجه إلى القارئ مباشرة باستعمال l'impératif. ou bien les interrogations oratoires. Les interrogations oratoires, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, sont des interrogations aussi rhétoriques. La position du lecteur. Alors في هذه الحالة ما هي وضعية المتلقي أو القارئ؟ réflexion et esprit critique. أن يعني القارئ يكون يفكر ويتلقى الفكرة، يتلقى النص ويفكر هو أيضا بطبيعة الحال بإسبري كريتيك يعني بفكر نقدي. فهو لا يتلقى فقط ولكن يتلقى وينتقد ما يقدم إليه. réception émue et complice du message. بعض الأحيان يكون متفق مع المessage الموجه إليه. Voilà, donc on a expliqué un texte argumentatif, qu'est-ce que cela signifie. Alors, est-ce que c'est clair؟ هل واضح هذا التفسير الذي قدمت عن النص الحججي؟ إذا كانت هناك أسئلة تفضلوا. إذا لم يكن هناك أي سؤال يمكن أن نمر. كل شيء واضح. يبدو أن فوزية هي وحدها التي تجيب. les autres
Bien, alors, quand vous voulez, donc je passe au deuxième tableau. Maintenant, on va voir, donc l'auteur d'un texte de type argumentatif cherche, en exposant sa thèse, à convaincre son destinataire, à lui faire modifier son propre point de vue et à le faire adhérer au sien. L'auteur d'un texte de type argumentatif, يعني كاتب نص حججي, cherche en exposant sa thèse, يعني ويبحث عندما يعرض sa thèse, يعني أبحاثه, à convaincre son destinataire, أن يقنع المتلقي, à lui faire modifier son point de vue. ويقصد من ذلك أن يغير رأيه الذي يتوجه إليه الخطاب et à le faire adhérer au sien, يعني أنه يصبح متفق مع الكاتب في رأيه. fonction et objectif, يعني الوظائف والأهداف من النص الحججي. Le texte argumentatif fait s'affronter deux thèses, يعني أنه يواجه أطروحتين en tentant de démontrer la validité de celle qu'il défend. يعني محاول أن يبين أن الأطروحة التي يدافع عليها هي الأطروحة الصح، يعني هي التي على صواب. celle qu'il rejette n'étant pas toujours exprimée. وفي كثير من الأحيان الأطروحة التي لا يدافع عنها أو يرفضها لا يعبر عنها بشكل واضح. Il cherche à convaincre, c'est-à-dire qu'il fait appel à l'intelligence du destinataire, يحاول أن يقنع بالتوجه إلى ذكاء المتلقي pour lui démontrer la supériorité de la thèse défendue sur les autres. كي يبين له ارتفاع علو هذه الأطروحة التي يدافع عليها بالنسبة للأطروحات الأخرى. par des arguments abstraits et des exemples illustratifs. يعني يمكن أن يستعمل des arguments, يعني حجج abstraits غير ملموسة, ولكن يستعمل des exemples illustratifs, أمثلة اللي هي ممكن أن تبين وتشرح الفكرة. Et pour le persuader, en s'attachant davantage à l'émouvoir ou en influençant son affectivité. أو يحاول أن يقنعه في هذه الحالة بتوجه إما لعاطفته ويحاول أن يؤثر بطبيعة الحال على هذه العاطفة. Le texte argumentatif peut également avoir des fonctions polémiques, يعني أن النص الحججي يمكن أن يكون من وظائفه الوظيفة الحماسية, surtout lorsqu'il s'agit de ridiculiser l'adversaire sans essayer d'emporter son adhésion. يعني خاصة عندما يكون يريد أن ينقص أو يبين أو يسخر من الخصم بدون أن يريد أن يجعله يتفق معه. On reconnaît le texte argumentatif à certaines caractéristiques. الآن نحاول أن نعرف ما هي مميزات النص الحججي. Alors il y a les raisonnements, يعني التسلسل المنطقي للأفكار أو التحليل تحليل déductif du général au particulier, يعني أن هناك تحليل يكون إما من العام إلى الخاص, بمعنى أن يطرح الفكرة العامة ومن هذه الفكرة ينتقل إلى les arguments, يعني الحجج الخاصة التي تبين هذه الفكرة العامة, ou inductif du particulier au général, بمعنى تحليل ينتقل من الخاص إلى العام, أي أنه يبدأ بالحجج بالأدلة ومن هذه الأدلة يستنتج الفكرة العامة.
les démonstrations rigoureuses marquées par une structure nette. يعني أن التحليل والبرهنة تكون يعني strict يعني comment dire strict يعني قوية ومركبة بشكل جيد marquée par une structure nette يعني التركيبة تكون واضحة repérable grâce aux articulations logiques. يعني ما الذي يجعلنا نرى هذه التركيبة هم أدوات الربط المنطقية التي تربط بين الأفكار بشكل واضح جدا أن بين هذه الفكرة وهذه الفكرة يمكن أن أجد علاقة سبب ومسبب، علاقة نتيجة، علاقة هدف، علاقة شرط إلى آخره. Le développement d'un point de vue prenant en compte les opinions adversaires. يعني أنه عندما أكون أطور أو أحلل فكرة لازم أن يكون هناك أن أخذ بعين الاعتبار les points de vue les opinions adversaires يعني الأفكار المضادة. يعني أنني عندما أهاجم فكرة أحاول أن أجد ما هو ضد هذه الفكرة. L'énonciation révélant ces deux parties opposées. يعني أن عندما الخطاب يبين لي هذه البارتي هذه deux parties opposées يعني الوجهتين النظريتين مختلفتين. Alors le texte argumentatif obéit à des stratégies diverses. يعني هناك استراتيجيات مختلفة يتبعها النص الحجاجي. Le locuteur peut choisir l'objectivité et masquer sa volonté de convaincre ou, à l'inverse, se manifeste nettement en supériorité son désir didactique. بمعنى أن هناك le locuteur المتكلم أو المخاطب عندما يمكن أن يستعمل الموضوعية أو العكس يستعمل الذاتية في التحليل. Sa structure, alors le texte argumentatif, le texte argumentatif est entièrement construit pour aboutir à la modification du point de vue adverse. يعني أن النص يركب كليا والهدف من ذلك هو تحويل رأي الشخص المعارض. Son fonctionnement est donc conditionné par cette volonté. Il s'appuie sur différents types d'articulation. C'est-à-dire أنه لكي يصل إلى هذا الهدف يجب أن يعتمد على بعض الأشياء منها la cause يعني السبب. إذا كان مثلا يدافع عن شيء يعطينا أسباب les conséquences يعني النتائج l'adjonction يعني الموافقة على الشيء l'opposition يعني المعارضة على الشيء. Ces relations sont repérables dans le texte. العلاقات يمكن أن نلاحظها بسهولة في النص. Elles sont marquées grammaticalement par des conjonctions de coordination et de subordination. يعني أننا نلاحظ هذه العلاقات باستعمال وسائل الربط اللي كنسميوها les coordonnées ou bien les subordonnées par des procédés lexicaux كذلك. يعني يمكن أن نبين ذلك بوسائل لغوية مثل أفعال expressions diverses يعني مصطلحات مختلفة ainsi par la ponctuation. كذلك la ponctuation تلعب دور في هذا. مثلا أعطي مثال la ponctuation les deux points. les deux points عندما أستعملها يعني أفيد بذلك أنني سأشرح سأعطي السبب. يمكن ربما لا أستعمل car ولا أستعمل parce que أستعمل فقط deux points وأكون قد عبرت عن السبب. Les autres caractéristiques sont l'énonciation qui introduit souvent le locuteur face à son adversaire et le recours fréquent aux exemples illustratifs pour faciliter la compréhension d'un argument exposé.
Les autres caractéristiques يعني الوسائل الأخرى هو أن هناك اللوكوتور يعني المخاطب يتوجه مباشرة للمخاطب، وكذلك يستعمل les exemples أمثلة تفسيرية وتوجيهية، وكذلك ليساعد على الفهم l'argument ou argumentatif bien sûr يكون أمثلة إما تجيجية أو لا تفسيرية pour remplacer les idées abstraites. يعني الحجة تكون بطبيعة الحال فكرة معنوية، فكرة غير ملموسة، وعندما أستعمل المثال أنزل إلى الواقع ويمكن أن أستعمل مثال ملموس على الفكرة. Alors الآن سنرى avant de passer au troisième tableau, est-ce que c'est clair ce que je viens de présenter? هذا ما قدمت هل هو واضح؟ Bien, alors puisque c'est clair, je passe maintenant au texte. Alors, voilà, nous avons un texte, je vais le lire et on va voir maintenant comment sont présentées الأفكار، la thèse، الأطروحة الكيفية، موضوعة في النص، الوسائل المستعملة، الحجج المستعملة إلى آخره. On s'assure aujourd'hui, par le développement des techniques de communication, qu'une ère nouvelle est née où l'homme va enfin sortir de son isolement, évitant triompher des obstacles qui jugulaient sa parole. Monsieur Marcus? Je sais pas. Bon, je sais pas. أنا هل الصوت ناقص بالنسبة للجميع؟ voilà bon alors ممكن نلغى عن الصوت. d'accord. Donc je relis le texte. On s'assure aujourd'hui par le développement des techniques de communication d'une ère nouvelle est née où l'homme, qu'une ère nouvelle est née où l'homme va enfin sortir de son isolement, évitant triompher des obstacles qui jugulaient sa parole. Courrier électronique, chat, comment c'est chat, bien sûr, sur l'Internet, prolifération des chaînes de télévision, peu de moyens offerts aujourd'hui à notre désir légitime. Ok, d'accord. Je vais lire d'abord rapidement et après je relirai plus longtemps. Un autre désir légitime d'ouverture à l'autre. Si l'on en croit les nouveaux apôtres de ce nouvel évangile, nous n'aurions qu'à nous féliciter de cet élargissement des frontières ancestrales dans lesquelles l'humanité croupissait. Disparu, le village où chacun restait confiné toute sa vie dans l'ignorance, révolue cette époque où l'information arrivait à ses destinataires déjà périmés. Voici les temps nouveaux où des citoyens éclairés vont exercer leur sollicitude sur les misères du prochain et participer également à la vie publique. Ne rêvons pas trop. Cette ère nouvelle, si elle bouscule en effet notre univers, ne réussit guère qu'à substituer une communication indirecte et désincarnée aux vrais rapports humains qui, à l'évidence, ne peuvent se passer de la présence charnelle de l'autre, car on ne communique bien qu'avec des mots. Si la plupart des grands médias s'adressent à nous, c'est dans une masse d'images confuses et de slogans publicitaires qui ne peuvent que nous guider à notre insu vers des buts plus ou moins douteux. Et que penser d'une apothéose de la communication
qui permet aux gens de dialoguer jusqu'à l'autre bout de la planète alors qu'ils n'ont pas encore adressé un mot à leurs voisins de palier. Le pronom indéfini on commande un verbe d'opinion. Il indique nettement la parole de l'autre dans la proposition ainsi. Voilà. Je vais relire. On s'assure aujourd'hui par le développement des techniques de communication qu'une ère nouvelle est née où l'homme va enfin sortir de son isolement. Et dit-on, qui ont fait des obstacles qui jugulaient sa parole. Courrier électronique, chat sur Internet, prolifération des chaînes de télévision, que de moyens offerts aujourd'hui à notre désir légitime d'ouverture à l'autre. Alors voilà, je vais essayer d'expliquer. Alors aujourd'hui, le développement de techniques de communication, نتأكد من أن تطور وسائل الاتصال une ère nouvelle est née، يعني دخلت أو خلقت ازدادت في يعني عصر جديد، يعني عصر جديد لهذا التطور لهذه وسائل الاتصال. أصبح الآن وليد هذا الوقت où l'homme va enfin sortir de son isolement، يعني أن الإنسان أخيرا سيخرج من وحدته ومن انعزاله. Et dit-on triompher des obstacles qui jugulaient sa parole، يعني سيتغلب عن العوائق التي كانت تقف حاجز أمام الكلام بالنسبة للإنسان. Alors هذه الوسائل ماذا نجد؟ des courriers électroniques، يعني وسائل إلكترونية، chat sur الإنترنت، يعني المحادثة في الإنترنت، prolifération des chaînes de télévision، يعني كثرة القنوات التلفزية والتي الآن موجودة بالآلاف. peu de moyens offerts aujourd'hui à notre désir. يعني كم من الوسائل اليوم يعني مقدمة غرضنا الشرعي légitime أو رغبتنا الشرعية d'ouverture sur l'autre، يعني للتفتح على الآخر. Si l'on en croit les nouveaux apôtres de ce nouvel évangile، يعني إذا اتفقنا أو إذا صدقنا هؤلاء يعني les apôtres هنا هم القديسين أو الأشخاص الذين يدعون لهذا nouvel évangile، لهذا الإنجيل الجديد. وهنا لاحظوا أن هناك سخرية، هذا الطريقة التي يتكلم بها الكاتب هنا يبدو فيها سخرية، لأن وكأن هذا الكلام الذي يقولونه أن الناس يحتاجون أن يتفتحون على الآخرين ومحتاجين إلى الكلام مع الناس إلى آخره، أو كأنه إنجيل جديد أو ديانة جديدة. Nous n'aurions qu'à nous féliciter de cet élargissement، يعني ليس علينا إلا أن نفرح بهذا التوسع des frontières، وهذا توسع الحدود القديمة dans lesquelles l'humanité croupissait، هذه الحدود القديمة التي كانت فيها الإنسانية يعني وكأنها مقوقعة على نفسها. Alors, disparu le village où chacun restait confiné toute sa vie dans l'ignorance، يعني اختفى ذلك تلك القرية التي كان الإنسان أو كل واحد يبقى فيها منغلق على جهله. Révolue cette époque où l'information arrivait à ses destinataires déjà périmés،
يعني ذلك الوقت الذي المعلومة كانت تصل إلى أصحابها وهي معلومة يعني بيريمي، يعني انتهت صلاحيتها، انتهت صلاحيتها لأنها تصل متأخرة جدا. alors انتهى ذلك الوقت. voici les temps nouveaux. هذا وقت جديد où des citoyens éclairés vont exercer leur sollicitude sur les misères du prochain et participer également à la vie publique. voilà les citoyens الناظمين سيصبحون الآن أكثر يعني إشعاع وتنور على ما يحدث للجار القريب من مشاكل وكذلك المشاركة في الحياة العامة. Ne rêvons pas trop. لا نحلم كثير. Ne rêvons pas. لا نحلم كثير. Cette ère nouvelle, si elle bouscule en effet notre niveau, هذا العصر الجديد إذا فعلا حولت العالم ne réussit guère qu'à substituer une communication indirecte et désincarnée au vrai rapport humain. يعني أن هذا العصر الجديد الذي غير حياتنا هو فقط لا يستطيع إلا أن يبدل علاقات إنسانية حقيقية بتواصل غير مباشر qui, à l'évidence, ne peuvent se passer de la présence charnelle de l'autre. يعني أن في الحقيقة أننا لا يمكن أن نتخلى عن الوجود الحقيقي للآخر. يعني نحن عندما نتعامل travers الإنترنت فنحن نتعامل بوسيلة إلكترونية، لكن الوجود الفعلي للشخص ليس هناك وجود فعلي. car on ne communique bien qu'avec des mots. يعني لا يمكن أن نتواصل إلا بالكلمات. Si la plupart des grands médias s'adressent à nous، إذا كانت أكبر وسائل الإعلام تتوجه إلينا، c'est dans une masse d'images confuses، تتوجه إلينا بصور مختلفة وكثيرة et des slogans publicitaires ودعايات كذلك qui ne peuvent que nous guider à notre insu، التي تحاول أن توجهنا رغما عنا vers des buts plus ou moins douteux، إلى أهداف يعني في أغلب الأحيان لا تكون أهداف يعني أهداف جميلة أو أهداف نبيلة، يعني يكون هناك من ورائها غرض ما. Et que penser d'une apothéose de la communication qui permet aux gens de dialoguer jusqu'à l'autre bout de la planète؟ ماذا يمكن أن نظن من هذا التواصل الذي يمكن أن يجعلك تتواصل مع أناس في آخر العالم alors qu'ils n'ont pas encore adressé un mot à leurs voisins du palais، ومع أن في نفس الوقت أنت تتواصل مع الناس في آخر العالم ولكن جارك الذي يسكن بجوارك لا توجه له الكلمة. إذا ما هذا النوع من التواصل؟ ما هذا التواصل الذي نتكلم عليه؟ Le pronom indéfini on commande un verbe d'opinion، يعني أن يصبح هنا le pronom المسيطر يعني الضمير المسيطر هو الضمير on، وهذا نعرف أن هذا الضمير يعني نتكلم عن شخص غير مقصود بالضبط، يعني c'est n'importe qui، يعني أي شخص يمكن أن يكون هو on. Il indique nettement la parole de l'autre dans la proposition ainsi، يعني أن l'autre c'est qui؟ c'est quelqu'un qui n'est pas connu، يعني الآخر هو شخص غير معروف، ولكن الشخص المعروف الذي هو جارك أو الشخص الذي تعرفه وتستطيع أن تراه فأنت لا تتواصل معه. هذا هو المقصود من هذا النص.
هل النص مفهوم الآن؟ Est-ce que le texte est clair? Bon, alors, puisque le texte est clair, donc je vais le relire une autre fois. Je vais, donc après, nous passerons à analyser les éléments qui contiennent. عندما نقرأ مرة أخرى نذهب لنرى الأشياء التي يحتوي عليها، الوسائل التي يحتوي عليها لتقديم هذا الأطروحة والحجج. On s'assure aujourd'hui par le développement des techniques de communication qu'une ère nouvelle est née où l'homme va enfin sortir de son isolement et, dit-on, triompher des obstacles qui jugulaient sa parole. Courrier électronique, chat sur l'Internet, prolifération des chaînes de télévision, peu de moyens aujourd'hui à notre désir légitime d'ouverture à l'autre. Si l'on en croit les nouveaux apôtres de ce nouvel évangile, nous n'aurions qu'à nous féliciter de cet élargissement des frontières ancestrales dans lesquelles l'humanité croupissait. Disparu le village où chacun restait confiné toute sa vie dans l'ignorance, révolue cette époque où l'information arrivait à ses destinataires déjà périmés, voici les temps nouveaux où des citoyens éclairés vont exercer leur sollicitude sur les misères du prochain et participer également à la vie publique. Ne rêvons pas trop. Cette ère nouvelle, si elle bouscule en effet notre univers, ne réussit guère qu'à substituer une communication indirecte et désincarnée aux vrais rapports humains qui, à l'évidence, ne peuvent se passer de la présence charnelle de l'autre, car on ne communique bien qu'avec des mots. Si la plupart des grands médias s'adressent à nous, c'est dans une masse d'images confuses et de slogans publicitaires qui ne peuvent que nous guider à notre insu vers des buts plus ou moins douteux. Et que penser d'une apothéose de la communication qui permet aux gens de dialoguer jusqu'à l'autre bout de la planète alors qu'ils n'ont pas encore adressé un mot à leurs voisins dépassés. Le pronom indéfini en commande un verbe d'opinion. Il indique nettement la parole de l'autre dans la proposition ici. Maintenant, on va voir les moyens. Alors, premièrement, nous avons le conditionnel. Le conditionnel, le conditionnel, هو صيغة بطبيعة الحال un verbe conjugué au conditionnel. مثلا, nous n'aurions qu'à nous féliciter. Le verbe ici est au conditionnel. Nous n'aurions, c'est le conditionnel. Alors, le conditionnel vous invite à prendre le discours qui suit avec prudence. يعني أنه يقول لك attention, هذا الموضوع أو هذا النص أو هذا الخطاب يجب أن نحذر منه أو يعني لا نأخذه على أنه صح 100%. Il est d'ailleurs clairement renvoyé à des nouveaux apôtres. Remarquez, vous avez ce discours, il est renvoyé, il est هذا الخطاب ويتوجه الدرجة الأولى إلى les nouveaux apôtres, يعني الدعاة
أن هو الداعية، هادو الدعاة الجدد. وهنا نلاحظوا نوتي لي غني من استعمال هذا يعني أن الكاتب لا بوزيسيون ديالو، يعني أن وجهة نظره هو هي ضد هذه وسائل الإعلام أو وسائل الاتصال الجديدة، أنه ليس متفق معها 100%. أن الدعاة الوسائل والذين يصفقون على أن الاتصال أصبح شيء يعني عصر جديد، عصر تطوري، عصر يجعلك تتواصل مع الناس في آخر الدنيا، هو ليس متفق مع هذه الوسائل. لماذا؟ لأن لا تعطيك لا تجعلك تتواصل مع الأقرباء حتى تتواصل مع الأشخاص البعيدين عنك. Attention au discours indirect libre. يعني هنا في النص نلاحظ un discours indirect libre، يعني استعمال ici le discours cite les arguments adverses. Il est introduit par qui signale un discours rapporté. يعني les deux points. Il est introduit par les deux points. Alors les deux points sont ici. Les deux points sont ici. Alors ce qui vient là, disparu le village où chacun restait confiné toute sa vie dans l'ignorance. Révolue cette époque où l'information arrivait à ses destinataires déjà périmés. هذا خطاب الأشخاص الذين يساندون وسائل الاتصال الجديدة. بالنسبة لهم أن خلاص تلك القرية الصغيرة التي كان يعيش فيها الإنسان يعني مقوقع على نفسه ويعيش في الجهل ولا تصله المعلومة إلا وهي فاقدة الصلاحية، tout ça a disparu، يعني كل هذا ذهب. voici les temps nouveaux où des citoyens éclairés، يعني أن les citoyens اليوم أصبحوا يعني متنورين بالتواصل مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم. هنا يأتينا الكاتب برأي هؤلاء باستعمال ما نسميه le discours indirect، يعني الكلمات بالخطاب المباشر، ولكن الخطاب الغير المباشر الخطاب الغير مباشر ولكن الحر. الحر بمعنى أن يمكن أن يستعمل مثلا البوان ديكسكلاماسيون، يمكن أن يستعمل الخطاب يبدو كأن الشخص يتكلم مباشرة، ألوغ أنه في الحقيقة عبارة عن خطاب غير مباشر يأتي به الكاتب. إذن هذا هو الخطاب الغير مباشر. هنا يعرض لنا فكرة الأشخاص الذين يدافعون عن وسائل الاتصال الحالية. Alors une injonction بمعنى هنا نتوصل إلى أمر، يعني أن الأمر هنا بمعنى quoi؟ On s'adresse à nous en nous invitant à réfléchir، يعني أن الكاتب يتوجه مباشرة لنا ويطلب منا أن نفكر. Ne rêvons pas، لا نحلم كثيرا. ولاحظوا هنا l'impératif، هذا c'est le verbe est à l'impératif، يعني الوسيلة اللي استعمل هنا الجديدة هي وسيلة لكي يعبر عن رأيه الشخصي. Ne rêvons pas trop، لا نحلم كثيرا. ولي دو بوان، ماذا تعني لي دو بوان ici؟ دو بوان ستعني الشرح، أنه سيشرح لماذا لا نحلم كثيرا. لماذا لا نحلم كثيرا؟ وسيعطينا السبب، سيعطينا السبب بطبيعة الحال، هما سيكونوا les arguments. Une forme sentencieuse. Notez le présent de vérité générale
et l'auteur et l'autre valeur de on. يعني attention s'il bouscule الناس تلاحظوا باللي أن استعمال le présent الاستعمال le présent في كل الجمل. لاحظ أن مثلا هنا لاحظوا أن les verbes sont à l'imparfait au passé composé, ولكن هنا ils sont au présent. Et ça, c'est le présent de la vérité générale, يعني نسميه حاضر الحقيقة العامة. Alors après, les termes péjoratifs jugent clairement la thèse adverse. وهنا استعمال المصطلحات السلبية التي تبين على أن الكاتب غير متفق مع الفكرة أو أطروحة الادفيرس، يعني العدو، لا أقول العدو ولكن غير متفق معها. إذا نقول cette nouvelle ère, si elle bouscule en effet notre univers, ne réussit guère qu'à substituer une communication indirecte et désincarnée. Marquez communication indirecte, désincarnée, ce sont des termes péjoratifs, est vrai par rapport au vrai rapport humain, et ce qui, à l'évidence, ne peuvent se passer de la présence charnelle de l'autre, car on ne communique bien qu'avec des mots. Si la plupart des gens, des grands médias, s'adressent à nous, c'est dans une masse d'images confuses. Remarquez les termes péjoratifs. Masse, c'est-à-dire un terme péjoratif. Des slogans publicitaires qui ne peuvent que nous guider à notre insu. Notre insu, ça veut dire ici malgré nous. Malgré nous, c'est péjoratif. À des buts plus ou moins douteux. Douteux aussi, c'est un terme péjoratif. Le mot apothéose ici, il a un sens péjoratif aussi. Dialoguer jusqu'à l'autre bout de la planète, etc., alors qu'il n'a pas encore adressé un mot à leur voisin du palier. Voilà. Et l'interrogation, on fait l'utilisation de l'interrogation ici, montre bien sûr que l'auteur aussi n'est pas d'accord. Alors, l'interrogation, une interrogation oratoire, l'auteur nous invite à y répondre dans un sens qui ne peut être qu'approbatoire. يعني أنه عندما يطرح هذا السؤال، عندما يقول لك ما رأيك، ماذا تفكر في هذه الفرحة أنك تتواصل مع ناس في آخر العالم وأنت لا تستطيع أن تتكلم مع جارك الذي يسكن بالقرب، يعني ما رأيك في هذا؟ إذا الإنسان بطبيعة الحال سيجيب بطبيعة الحال هو لا، ستكون غير متفق مع هذا الأمر. كيف لا تكلم جارك وتكلم من هو في آخر الدنيا؟ Voilà. Alors, continuons. Donc, le repère des idées, le repérage des idées. Alors, le repérage des idées, يعني كيف نتوصل إلى الأفكار هنا. On peut repérer les idées exposées dans un texte argumentatif en formulant quelques questions simples. يعني أن لكي أعرف الأفكار الموجودة في النص يجب أن أطرح بعض الأسئلة البسيطة. Quelle est la thèse tenue؟ ما هي الأطروحة المدعمة التي يدافع عليها الكاتب؟ وquelle est celle qui est rejetée؟ وما هي الأطروحة التي يرفضها الكاتب؟ Quels sont les arguments et les exemples en faveur de chacun؟ ما هي الحجج والأمثلة المستعملة لصالح كل واحد منهم؟ إذا قمنا بهذه العملية، إذا ما هي التيز التي أو ما هي الأطروحة التي يدافع عليها الكاتب؟ جاوبوني على هذا السؤال.
الكاتب مع أو ضد les moyens le développement des moyens de communication. Contre. L'auteur est contre le développement. Bon, ليس contre le développement ولكنه contre هذا الفرحة التي الناس تفرح كثيرا أن هناك وسائل اتصال جديدة توصلك بالعالم، وهو ضد بطبيعة الحال أن هذه الوسائل تخلي الإنسان يقول أنه أصبح لم يعد معزولا عن العالم، أصبح يتواصل مع العالم كله. وهو كذلك يحاول أن يقول لنا بحججه أن التواصل الحقيقي يجب أن يكون تواصل فعلي، تواصل يعني محسوس مع الأشخاص، تواصل مع الناس الأقرب قبل الناس أبعد. فلا ندافع على هذا التواصل كثيرا لأنه ليس تواصل حقيقي. Cette identification permet ensuite de dégager les étapes de l'argumentation. يعني أننا عندما نطرح هذه الأسئلة يمكن أن نصل إلى les étapes de l'argumentation، يعني مراحل التحليل المنطقي. Pour cela, il suffit simplement d'appuyer sur les articulations logiques. يعني لكي أجد مراحل هذه التركيبة يجب أن أنتبه إلى وسائل الربط المنطقية qui balise le déroulement de la pensée, qui marque le passage d'une idée à une autre et qui facilite donc le repérage. يعني أنني عندما أرى هذه الوسائل أستطيع أن أعرف كيف مررت من فكرة إلى فكرة، ما هي العلاقة ما بين الأفكار بطبيعة الحال وتطور الفكرة في الناس. On cherchera ainsi les mots qui expriment le thème principal traité et la problématique. يعني أنا أجد les mots qui expriment le thème، يعني الكلمات التي تعبر عن الموضوع les mots-clés، oui. Et qui traitent la problématique, et ceux qui manifestent les thèses en présence, et l'on observera les différentes idées exposées. يعني les expressions المصطلحات المستعملة لتقديم la thèse et les différentes idées exposées, les arguments pour les étayer, les démontrer ou pour les réfuter. أو لكي إما لدعم الفكرة أو الأطروحة أو لتفنيدها. Chacun en effet correspond à une idée importante pour l'argumentation. إذا هذا هو النص الحججي. الطريقة المستعملة أو المتتبعة فيه بطبيعة الحال لا بد أن تكون هناك une thèse، يعني أطروحة يدافع عليها الكاتب بحجج وأمثلة تدعم هذه الحجج باستعمال روابط منطقية في النص. وكذلك هناك يعني الأطروحة والضد بطبيعة الحال، ضد الأطروحة أو النقيض، وهذا النقيض كذلك لابد أن نعرض حججه ونحاول تفنيدها لكي نستطيع إقناع المتلقي، يعني الشخص الذي نتوجه إليه بخطابنا. Alors j'espère que vous avez compris la présentation que nous avons faite ce soir. أتمنى أن تكونوا قد فهمتم هذا النص الحججي. وإذا كان هناك سؤال قبل أن أنهي هذه القصة، وأتمنى أن يكون كل شيء مفهوم. Merci Abou Hamid. Bien. Alors,
c'est bien, Sandra, alhamdoulilah, merci. Bien, alors je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis bonsoir. Je vous remercie aussi pour votre participation et pour votre présence et à bientôt, Inch'Allah.